सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। नवाज शरीफ साहब बिलाखिर आज पाकिस्तान से लंदन रवाना हो गए हैं। कतर एयरवेज की जो एयर एम्बुलेंस है वो आज सुबह पहुंची और नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ, अपने ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और 2 मुलाजमीन के साथ पाकिस्तान से लंदन रवाना हो गए। लंदन में अगर इलाज नवाज शरीफ साहब का ना हो सका तो फिर नवाज शरीफ साहब को अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब पर ज़हनी दबाव है, नवाज शरीफ साहब के एक ज़हनी तनाव से गुजर रहे हैं, तो अब यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से चले गए, उनकी एक बेटी वहाँ मौजूद है, नवाज शरीफ के 2 साहबजादे वहाँ मौजूद हैं, उनके भाई उनके साथ गए हैं, नवाज शरीफ साहब के समधी वहाँ पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब के पोते वहाँ पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई के दामाद वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक पूरा एक फैमिली एनवायरनमेंट नवाज शरीफ साहब को वहाँ मिलेगा। यकीनी तौर पे अब तो नवाज शरीफ साहब का जो ज़हनी दबाव है वो कम हो जाना चाहिए। और 4 हफ्ते की मोहलत है आज से, बल्कि जब से फैसला आया है उस दिन से नवाज शरीफ साहब की ये मोहलत जो है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम दुआ गो हैं कि नवाज शरीफ साहब सेहत याब हों और वापस लौट सकें। अब ये जो 4 हफ्ते हैं इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है बहुत सारी चहमगोइयाँ होंगी, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में एक चीज़ ऐसी मौजूद है कि जिसके ऊपर डिस्कशन होगी, जिससे डिस्कशन जनरेट होगी, और वो ये कि हुकूमत को यह हक हासिल है कि अगर हुकूमत को लगे कि नवाज शरीफ साहब का इलाज हो गया है या नवाज शरीफ साहब इलाज करवा चुके हैं या नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं हो रहा, तो हुकूमत अपने तौर पे उसको वेरीफाई कर सकती है और नवाज शरीफ साहब को और उनके जो गारंटर हैं, उनके भाई, उन्हें हर हाल में हुकूमत को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। जो हमारे हाई कमिश्नर होंगे वहाँ पे उनके साथ ताउन करना पड़ेगा। और किसी भी तरह की अगर कोई ऐसा शायबा भी होता है कि नवाज शरीफ साहब इस रिलैक्सेशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो फिर हुकूमत के पास इख्तियार होगा कि वो उनके खिलाफ कुछ इनिशिएट कर सके। मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में माहिर आईन कानून राजा आमिर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये भी एक सर्जरी के बाद आए और लोग इनसे भी पूछ रहे थे कि जी इनके प्लेटलेट्स का ही इन्होंने लंदन नहीं जाना, इन्होंने लंदन नहीं जाना, इनसे पूछते हैं लंदन क्यों नहीं गए, इन्होंने यहाँ इलाज क्यों करवाया। बड़े नैब के भी वकील रहे हैं, नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, तो आखिर ये क्यों नहीं गए लंदन। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं रऊफ हसन साहब, मारूफ कॉलम नवीस हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच। वेरी काइंड ऑफ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब सियासी दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एक आर्टिकल आया था डेली टाइम्स बरतानिया में, डेविड रोज जो सहाफ़ी थे जिन्होंने ये पैंट हाउस पायरेट्स एक स्टोरी दी थी पहले, उसके बाद फिर डिफिट की स्टोरी आई थी, तो वो ज़रा ट्वीट दिखाएं जी। आज ट्वीट किया है अभी कुछ देर पहले डेविड रोज ने, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा है कि शहबाज शरीफ अपने भाई के इलाज करवाने के लिए तो लंदन आ गया, लेकिन उनको इतनी जहमत नहीं हो सकी कि वो मेरे खिलाफ जो उन्होंने लॉ सूट इनिशिएट करना था उसके ऊपर कोई काम कर सकते। राजा आमिर अब्बास साहब, ये नवाज शरीफ साहब का वहाँ चले जाना और ये पूरा जो 2 हफ्ते का एक रहा एपिसोड, उसको कैसे आप समझ करते हैं? एक लफ्ज़ में करता हूँ जी, पॉलिटिकल सेटलमेंट। पॉलिटिकल सेटलमेंट। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत को ये हक हासिल है कि 4 हफ्तों के बाद वो मॉनिटर करेगी, उनको लाएगी। आपने बिल्कुल गलत कहा। हुकूमत को कोई हक हासिल नहीं, किसी किस्म का हक नहीं है। हुकूमत की बेबसी तो कल हमने खान साहब की तकरीर में देखी, वो फ्रस्ट्रेशन हमें वहाँ नजर आ रही है कल खान साहब जी। तो देखिए हुकूमत, अब बात यह है कि मियाँ साहब, आज आपने वो बड़े मीडिया पे चल रहा है कि वो उनकी एरोप्लेन की तस्वीरें और वो हशाश विशास आपको नज़र आ रहे हैं और वो जा रहे हैं। वो आपने सही कहा कि वो मेंटल स्ट्रेस जो सी थी उसको अब उन दूर करने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी कि आप 6 हफ्तों के लिए मेंटल स्ट्रेस दूर करें और जाके इलाज करवाएं, और वो जाके उन्होंने एक भी चेकअप नहीं कराया। फिर 8 हफ्तों की उन्हें एक छूट दी गई अदलिया की तरफ से, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि जनाब हमें ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए कि अंडर वन रूफ, जहाँ पे किडनी का भी इलाज हो सके, जहाँ पे हार्ट का भी हो सके, जहाँ प्लेटलेट्स का भी हो सके और डिफरेंट बीमारियों का।
تو وہ ون روف جب ہم نے دیکھا تو وہ ون روف سروسز ہاسپٹل سے جا کے جاتی عمرہ کے ون روف کے نیچے وہ جا کے تشریف فرما ہو گئے، اور پھر ایک ایئر ایمبولینس آتی ہے اور انہیں مزے سے لے کے چلی جاتی ہے، نہ اپیل ہوتی ہے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے، نہ کچھ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ، بلکہ کل خان صاحب نے کہا کہ ہمیں عدالتی فیصلہ قبول ہے، اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت کنٹیسٹ کرتی تو پھر بہت سارے لوگ کہتے کہ عمران خان تو بہت بے رحم انسان ہے، حکومت تو سیاست کر رہی ہے، نہیں، نواز شریف صاحب کانٹیسٹ کس چیز پہ کرنا تھا؟ کانٹیسٹ یہ کرنا تھا کہ اجازت تو حکومت خود دے چکی تھی، حکومت نے یہ نہیں کانٹیسٹ کرنا تھا کہ ہاں کہ جناب یہ جو جا رہے ہیں، یہ جو انڈیمنٹی بانڈ ہے یہ لازمی ہے کہ ان کی پراپرٹیز ہیں یہاں پہ۔ اب آپ نے ایک یہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ایفیڈیوٹ لے لیا، دیر از نو ایفیڈیوٹ، کسی قسم کا حلفیہ بیان نہیں دیا کہ کل کو اس کی وائلیشن میں وہ آرٹیکل 61 62 کے تحت شہباز شریف بھی نائل ہو جاتا ہے۔ ایک انڈر ٹیکنگ ہے سمپل ایک کاغذ پہ، اس انڈر ٹیکنگ کی لیگلی کوئی اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہے، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آل انشور کرنا کیسے ہوتا ہے کہ جی میں نے اپنی ساری ایفرٹس کی ہیں، وہ نہیں آ رہے تو میں کیا کر سکوں؟ وہ نہیں آ رہے، آپ پکڑ لیں جا کے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور شہباز شریف تو یہی کہہ دیں گے نہ اس ملک کی عدالتیں پکڑ سکتی ہیں، نہ اس ملک کے ادارے، نہ اس ملک کے فورن آفس، نہ اس ملک کا انٹیریئر، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسحاق ڈار ابھی تک اس کو پوری انہوں نے کوشش کی، اور انٹرپول والوں نے ریجیکٹ کر دی ان کی تمام ریکویسٹ، اور ہماری گورنمنٹ کے جو ایک وہ ہوم منسٹر آئے تھے یو کے کہ جی بڑی کوئی ٹریٹی ہو جائے گی آپس میں، ہمارا یہ سائن ہو جائے گا، کوئی چیز سائن نہیں ہوئی، کچھ نہیں، تو obviously یہ چلے گئے ہیں، اٹ واز اے پولیٹیکل ارینجمنٹ، اور اس کے تحت میاں صاحب اب وہاں پہ جا کے ریلیکس کریں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ میاں صاحب دوبارہ اب پولیٹکس میں کیسے انٹری کرتے ہیں، although کہ ان کو حکومت نے سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہوا ہے، لیکن پہلے بھی وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ آ گئے تھے اور ریویو لگا کے اپنی ساری چیزیں ختم کرا لی تھی۔ تو اب اصل بات وہی ہے، کل عمران خان نے بھی چیف جسٹس اور جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار، ان سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے کہا کہ جناب یہ کیوں یہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب آدمی کے لیے قانون کچھ اور ہے، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عمران خان نے خود بھی وہ سنوا بھی دیتے ہیں۔ کل عمران خان صاحب نے جو کرنٹ چیف ہیں جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب، بہت بڑا نام ہے پاکستان کی جوڈیشری کا، اور جو اب نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے جسٹس گلزار، وہ بھی بہت بڑا نام، دو بڑے جید قسم کے جج یعنی بیک ٹو بیک پاکستان کی جوڈیشری کو مل رہے ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب نے ان سے اپیل کیا کی ہے، یہ ذرا دکھاتے ہیں۔ اچھا آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ذرا فواد چودھری صاحب نے جو فرمایا ہے وہ ذرا آج انہوں نے تنقید کی ہے، اور اسی طرح کی تنقید کی تھی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی، اور اسی طرح کی تنقید کی تھی غلام سرور صاحب نے، اور دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا تھا۔ تو فواد چودھری صاحب نے جو فرمایا آج وہ ذرا دکھا۔ یہ فیصلہ جس طرح سے دیا گیا اس کے اوپر قانونی سوالات ہیں، بلکہ جس طرح سے ہفتے کے دن عدالت لگی، اور ہفتے کے دن جبکہ آپ عام قیدی جو ہیں وہ وکالت نامہ نہیں سائن کر سکتے 2 بجے کے بعد، ایون عام دن ہفتے کو تو آپ بھول ہی جائیں، لیکن ہفتے کے دن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سارے قیدی جو اس وقت جیلوں میں ہیں، کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی آئیں اور ایک ایفیڈیوٹ دیں کہ ہم جب ٹھیک ہوں گے واپس جیل آ جائیں گے، تو ان کو بھی پھر باہر جانے کی اجازت دیں؟ جی رؤف حسن صاحب، اسی طرح کی بات پہلے کی تھی 2 منسٹرز نے، تو اس کے اوپر عدالت نے اس کو سمجھا کہ شاید یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہ آئے کہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا جو بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ صرف ایک فیملی کو بار بار فیسیلیٹیشن کیوں ملتی ہے مختلف اداروں کی جانب سے؟ فواد چودھری صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے انتہائی سویلائزڈ زبان استعمال کر کے یہ سب کچھ کہا ہے۔ میرے جیسا بندہ اگر وہاں بیٹھا ہوتا ہے تو شاید وہ سویلائزڈ زبان بھی استعمال نہ کر سکتا۔ آج پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ بالکل ننگی کھڑی ہے بیچ چوراہے کے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ اپنے کانٹیکٹ کو ڈیفینڈ کر سکے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابھی میرے دوست نے کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پچھلے 30 35 40 سالوں سے جب سے یہ جو فیملی ہے یہ پالیٹکس میں آئی ہے، ہمیشہ پاکستان کی جوڈیشری نے ان کو
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है, आउट ऑफ द वे जाके इनको कन्वीनियंसेस दी हैं, इनके हक में फ़ैसले किए हैं, और ये किसी और भी पाकिस्तान की बड़ी फैमिलीज़ हैं, उनके हक में कभी इस तरीके से जुडिशरी ने एक्ट नहीं किया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ या फैसला नहीं है, इसमें मेरा ख्याल है कि रियासत के और इदारे भी शामिल हैं, उनका भी एक रोल है, और इसीलिए ये सारा कुछ एक हफ्ते के दिन में किया गया है। उनके वापस आने के कोई रियासत ने गुलदस्ते की तरह मिलके, हाँ बिल्कुल, और खान साहब की फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी जाहिर है, वो भी सब ने देखी है, जो लोग उनको जानते हैं, और मैं उस नाचीज़ लोगों में से एक हूँ जो उनको कल जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी उनके चेहरे से अयां थी। इस तरीके से रियासत चलती नहीं है, और मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा जहाँ से मेरे दोस्त ने छोड़ी है। ये सिस्टम जो है ना अपना साइकिल पूरा कर चुका है। ये सिस्टम जो है, इसके तहत आप इंसाफ या इस किस्म की किसी चीज़ का कोई तसव्वुर कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ हर चीज़ जो है, हर अदारा, हर शख्स, हर अफसर बिका हुआ है। वो अपना ज़मीर अपनी हथेली पे लेके फिरता है, कीमत मांगता है, जहाँ से उसको कीमत मिलती है उसके हक़ में वो फ़ैसला कर देता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नैब, वहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है। कुछ किसी किस्म का कोई इंसाफ की तवक्को लगाना जो है, अब आई थिंक वो बेवकूफ़ी होगी और कुछ नहीं होगा। आपने अगर कुछ करना है, मैं उसको एक और बात करता हूँ हमेशा कि जी 72 साल से एक कौम को जो हराम पे लगाया गया है वो 72 दिनों में तो ठीक नहीं होगी ना भाई। उसके लिए आपको महीने, साल, बल्कि जनरेशंस चाहिए। और अभी तक आपने जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए वो जो पहला कदम है, जो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन होती है, उनकी एनलाइटनमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो अभी स्टेप आपने नहीं लिया। वो अभी पता नहीं हमने कब लेना है, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे आपको हर चीज़ के लिए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलते। जहाँ तालीम की बात आती है उसके लिए नहीं मिलते हैं। तो ये सब ये जो वो कहते हैं ना, आवे का आवा बिगड़ना होना, ये वो सिचुएशन है। और इसकी तक देखिए, अब नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने से, शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने से वो वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, उसके ऊपर कंजेक्चर हम नहीं करते। लेकिन क्या आप क्या मैसेज आपने इस वक्त कम्युनिकेट किया है, वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हो, या वो जुडिशल कॉन्टेक्स्ट में हो, या वो मॉरल कॉन्टेक्स्ट में हो, या किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में हो, वो क्या आपने मैसेज आपने क्या कम्युनिकेट किया है कि देखिए, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, उनके लिए तो हम खादम हैं, उनके लिए वो हमें हुक्म करेंगे, हम उनके घर जाके फैसला कराएंगे। लेकिन जो एक इंसान, इस मुल्क के जो हज़ारों लाखों गरीब आदमी हैं, कितने लोग हैं, कल खान साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि कितने हज़ार लोग जो हैं वो जेलों में मरे हैं, वो उनको हॉस्पिटल तक ले जाना जो है वो भी नसीब नहीं हुआ। तो उनको कौन सुनेगा? उनको आपने क्या मैसेज दिया है कि ये उनके लिए मुल्क नहीं है, ये मुल्क सिर्फ यहाँ के उन लोगों के लिए जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है। और ये तमाम पूरी की पूरी कौम जो है इस वक्त, पूरे के पूरे जो आपके इदारे हैं वो बिकाऊ माल हैं, वो बिकने वाले हैं। तो ये सही, किसी बेहतरी की उम्मीद ना लगाएं, ये ऐसे ही चलेगा। और मेरा ख्याल है कि अब हम उस नहज के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं जहां शायद ये वैसे भी ना चल सके, क्योंकि इस हद तक फ्रस्ट्रेशन हो गई है माशरे में। आप किसी से बात करें, आज मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, वो फ्रैंकली लिटरली वो जैसे कहते हैं ना, चीखने की हद तक वो इतने फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं कि उनका अगर किसी के गले के ऊपर हाथ पहुंचे तो शायद वो उसके गले को भी पकड़ के मरोड़ दें, ये करें वो करें। तो मेरा ख्याल है जो रियासत के इदारे हैं, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, या जुडिशल लीडरशिप हो, या कोई और भी जो भी है, उनको चाहिए कि सर जोड़ के बैठ के देखें कि उनका क्या कॉन्टेक्ट है, कहाँ किस नहज के ऊपर, किस मकाम के ऊपर उन्होंने ला के रियासत को खड़ा कर दिया है, और किस तरीके से आप इसको आगे ले जाएंगे। मुझे कोई रास्ता आगे जाने का नज़र नहीं आता जब तक कि आप ड्रास्टिकली रिव्यू नहीं करेंगे, ड्रास्टिकली आप कोई फैसले नहीं करेंगे, इमीडिएट फैसले, और उनको इम्प्लीमेंटेशन का करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं करेंगे जो कि ये जो आप जिन चीज़ों के ऊपर ये अदारे आपके बिकते हैं वो उससे आरी करें, उनसे आप दूर करें, और वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट के ऊपर फैसले करें। वो मुझे अभी मुस्तकबिल करीब में होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, मेरा ख्याल है कि वो शायद अगले काफ़ी सालों में, डेकेड्स में भी वो ना हो सके, बल्कि ऐसे ही चलता जाएगा। और ऐसे चलने के साथ साथ ये फर्दर डिग्रेड कर रहा है। एक मौका आएगा जबकि लोगों के हाथ जो हैं वो इन तमाम लोगों के गलों के ऊपर पहुंचे होंगे, और उसके बाद कोई फिर इसका कोई रेमेडी नहीं हो सके। ब्रिगेडियर साहब, चेयरमैन नैब ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर जुकाम भी हो जाए तो वो अपना जुकाम का इलाज भी लंदन से करवाते हैं। क्या बाकी लोग इंसान नहीं है? ये चेयरमैन नैब सवाल कर रहे हैं। जब ये ECL से नाम निकालने का हुकूमत ने नैब को भेजा तो नैब फिर उस वक्त रोकती ना, नैब कंटेस्ट करती, हुकूमत तो कहती कि नहीं निकालना नाम।
हुकूमत को नैब ने वापस हुकूमत को भेज दिया। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। मैं तो और मेरे जैसे बहुत सारे लोग तो उस वक्त का इंतज़ार करेंगे अब जो रऊफ़ हसन साहब ने कहा है कि कब उनके गलों तक हाथ पहुँचे जो इस कौम के कवानीन से खेलते हैं, जो मजाक बनाते हैं चीज़ों का, यहाँ पे जिसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, अदारे भी हैं। और मुझे एक बड़ा सादत हसन मंटो की एक बात याद आ जाती है जो काफ़ी अर्से पहले पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि कहते हैं कि कानून गरीब का रखवाला है। सब झूठ कहते हैं। ये कानून गरीब का रखवाला नहीं, बल्कि कोठे पे बैठे हुए, अगला लफ्ज़ मैं नहीं कहता, तो वो कहते हैं जो अमीर को मुयस्सर है, लेकिन बग़ैर पैसे वाले की तरफ देखना तो दूर, उल्टा उसके ऊपर थूक दिया जाता है। तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जो पहले आप कह चुके, इससे आगे और क्या कहे इंसान, कि एक कन्विक्टेड आदमी जिसको सज़ा मिली है, जो जेल में मौजूद है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेस बहुत सारा कुछ लिख रहा है, तस्वीरें छप के कह रहे हैं कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर, वो एक अभी मेडिकल प्रोफेशनल्स ने एक नई टर्म दरियाफ्त की है जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, जिसको CIT का नाम दिया जा रहा है, और वो कहते हैं करप्शन इंड्यूस थर्मोबाइपोसिन, कि जिसके अंदर आप मेडिकल रिजल्ट्स को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कभी उसको कहीं ले जाएं, कभी उसको कहीं ले जाएं। आज जो आपने सुबह खड़े हुए देखा, और मैंने गुजरते हुए देखा क्योंकि वो जगह मेरे घर से नज़दीक है, तो वहाँ से जिस तरह गुजरते हुए देखा, जिस तरह फूलों की पत्तियाँ देखी, तो अमीर सिर्फ अदारे या सिर्फ हाई अप्स नहीं, बल्कि हमारे अंदर अवाम जिनको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ आपने पहुँचा दी है, वो भी फूलों की पत्तियाँ जब फेंकेंगे तो इस मुल्क में करप्ट इसी तरह राज करेंगे, इसी तरह राज करेंगे। वो ना अदारों के कंट्रोल में आएंगे, ना वो इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में आएंगे, वो इसी तरह अपनी न्यूसेंस को लेके चलेंगे। दुख का मुकाम है आज कि नया पाकिस्तान तो नहीं बना, दो पाकिस्तान ज़रूर बन चुके हैं, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए। क्या ये मतलब व्हाट इज़ दिस, आई डोंट नो, आई फेल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इंसान का दिल दुखता है बाज़ चीज़ों को देख के, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, उसी का इंतज़ार कर सकता है जो रऊफ़ साहब ने फरमाया कि काश कोई ऐसा वक्त आए, काश कोई ऐसा हम लोगों का सबके क्यूमुलेटिवली एक सोसाइटी का ऐसा म्यार बुलंद हो सके, या कोई ऐसे हम सोच सकें कि हम उन लोगों से डायरेक्ट वो सवाल कर सकें जिस तरह रेवोल्यूशन में बाज़ मुल्कों में हुआ कि भाई हमारे साथ कर क्या रहे हो, क्यों ये कर रहे हो। अब जाना एक क्लोज किस्म के, मैं अब जब तक वो बीमार थे या कोई चीज़ें थी उस पर तनकीद करना कि वो बीमारी के लेवल को तो आप कह सकते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि वो बीमार हैं। लेकिन आज जिस तरह उनका स्ट्रक्चर, उनके वो कहते हैं डमनर, उनका वो देखा है, उसमें तो मेरे जहन में और बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं कि क्या ये चीज़ें, यानी आई डोंट नो क्या कहा जाए, दुख अफसोस का इजहार किया जाता है उसमें, चाहे हुकूमत की हेल्पलेसनेस हो। शायद इमरान खान साहब ने कल जो कहा वो मेंटली वॉज नॉट कन्विंस्ड बट जो कुछ है हुआ है उससे वो कोलैबोरेट उनका दिमाग नहीं कर रहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जिससे ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क के ख़जानों को या टैक्स पेयर के पैसों को नुकसान पहुँचाया है, उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरीक़ाकार से इस मुल्क के अंदर जवाबदेह होना चाहिए। अब तो आप देखिए ये फैसला अमीर एक फैसला तो नहीं है ना, ये जो फैसले अदालतों के होते हैं, मैंने जहाँ तक थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं उसमें यह कि ये एक रेफरेंस के तौर पे आने वाले दिनों में भी कोर्ट होंगे। बिल्कुल। और इससे पहले आपने देखा जब मुस्लिम लीग नून इस फैसले में अपना दफा पेश कर रहे थे उनके वकील, तो उन्होंने अयान अली के केस का रेफरेंस दिया कि जी अयान अली को भी तो बाहर भेज दिया गया था, अब वो रेफरेंस आ गया ना उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये किस अदालत का अगर कोई और केस आता है ये कह के कि जी मैं भी बीमार हूँ एंड आई हैव इनफ मनी और मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो क्या ये रेफरेंस के तौर पे नहीं आएगी? राइट। और क्या आप वो द न्यूज़ अखबार है वो वेस्ट वर्जीनिया से निकलता है, मैं उसकी हेडलाइन वो ना पढ़े, वो बड़ी खतरनाक है, वो बड़ी लेकिन जो कुछ उसने कह दिया है, वो बड़ी जिस तरह उसने लिख दिया है राजा साहब,
मैं नहीं पढ़ रहा लेकिन एक परसेप्शन तो बाहर, एक चीज रियलिटी तो बाहर गई है ना, एक रियलिटी तो बाहर गई है ना, दैट इंडिकेट्स दिस स्टैंड। बिल्कुल तो ये चीजें जो हैं ये राइट, राजा आमिर अब्बास साहब डिके की तरफ जा रही है, जो ब्रिगेडियर साहब और फैसले पे जो की ब्रिगेडियर तरफ साहब जा रही ने है कि हम भी है। वो लोगों के साथ शामिल हैं जो लोग ये फैसले दे रहे रऊफ हैं। हसन साहब ने जो इस पे तबसरा किया है, ये तो बड़ी एक ग्लूमी किस्म की और बड़ी एक पेसिमिज्म वाली सिचुएशन हमें दिखा रहे हैं कि ये तो इसका मतलब है वही चीज़ है कि ताकतवर का पाकिस्तान और है और कमज़ोर का पाकिस्तान और है, अशराफिया का पाकिस्तान और है और गैर अशराफिया का पाकिस्तान और है। ये जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है, टाइटल है जजिंग विद पैशन। अब मेरा सवाल उनसे होगा कि वो पैशन किस चीज़ को कहते हैं? अब तो वो रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ। ठीक है, रिटायर हो रहे हैं, क्या वो ये केसेस का देखा नहीं जाता? सुप्रीम कोर्ट खुद भी देख सकती है। क्या नज़र नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जनाब जो नैब के मैटर्स होंगे उसमें माँ सिवाय हार्डशिप के कोई ज़मानत नहीं दी जाएगी? क्या मरीम बीबी का केस हार्डशिप पे डिसाइड हुआ या मेरिट पे हुआ? क्या शहबाज शरीफ का हार्डशिप का केस था या मेरिट्स पे? ये जो सवाल उठा रहे हैं इस पे कोई कंटेम्प्ट का तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई, ये तो जजमेंट है, ठीक है। देखिए मतलब और पैशन की जो उन्होंने बात की, जजिंग विद पैशन, क्या उनको पैशन सिर्फ अपनी जजमेंट्स पढ़ के पैशन नज़र आ रहा है कि बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी मैंने लिखी है, या उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तमाम जजेस के जो कोर्ट्स हैं उनके भी इंचार्ज हैं, कस्टोडियन? हाँ, और उन्होंने पैशन अगर दिखाना है तो उन जजमेंट्स या उस कानून की तरफ पैशन नज़र आना चाहिए कि जनाब देखिए इस मुल्क में अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आएगी जो बाइंडिंग होती है लोअर कोर्ट्स पे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और अगर उन जजमेंट्स के बरक्स लाहौर हाई कोर्ट के या किसी और हाई कोर्ट का एक डिफरेंट व्यू आ जाता है। आपको याद होगा कि इसी मिफ्ता इस्माइल के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि वी आर बाउंड, हम सिवाय हार्डशिप के और नैब के केस में कोई चीज़ नहीं देखेंगे। लेकिन क्या वजह है कि फिर लाहौर हाई कोर्ट वो चीज़ों को सब साइड पे रख के बाकी चीज़ें देखता है? और क्या वजह है कि एक दो ऐसे अफराद, एक वो शख्स है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, एक वो शख्स है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नैब के केसेस बनते हैं और फिर उसमें कन्विक्शन हुई है, उससे अंडरटेकिंग ली जा रही है, और गारंटर के तौर पे कौन आ रहा है? वो शख्स को जो 56 कंपनियों के केसेस में है, वो शख्स के जो खुद ज़मानत पे है, वो शख्स के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत असेंबली में जाता है, उससे आप एक जो अपने बेटे और दामाद को वापस नहीं ला सका, जिसके अपना वो अपने भाई को वापस लेकर मफरूर है इन्हीं अदालतों से, जिसका दामाद है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि बल्कि अंडरस्टैंड हम करते हैं, ये भी कहना कि जी मुझे कोई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये क्यों फैसले आ रहे हैं और ये क्या रीजंस हैं और क्यों नहीं इसमें जो इंडेमनिटी। देखिए 7 अरब, अब वो मेरे ख्याल में ये 7 वो उर्दू वाला और अरब के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, वो दूसरे मॉनिटरी अरब इसमें कहीं आपको 7 हाँ, और 7 भी सीन अरब 7 वो वाला अरब के साथ। तो यहाँ पे वो रिकवरी, वो लूटी हुई जो अमाउंट है, अब इमरान खान साहब इसके बाद अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो किस किस्म की लोगों पे क्या जाएगा जनाब के वो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट कल को कोई जजमेंट देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो मियां नवाज शरीफ के केस में कि हम इस केस को किसी बंद गली में नहीं फेंकेंगे, किसी डार्क एली में नहीं फेंकेंगे, और अगर मियां साहब नहीं आते तो इससे बड़ी मौकरी इन जजमेंट्स की या इस कानून की क्या होगी कि वो डार्क एली क्या, वो तो एक ऐसी खाई में चला गया है कि जहां से आवाज भी ऊपर नहीं आ सकती। तो चेयरमैन नैब ने आज कुछ फरमाया, जरा वो भी आपको सुनवाएंगे। और शायद खाकान अब्बासी साहब को जिस सर्जरी की ज़रूरत थी या जो उनकी परेशानी थी, वही सर्जरी आज से 5-6 रोज़ पहले राजा आमिर अब्बास साहब ने भी करवाई है। लेकिन आप देख लें कि मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है कि 5 दिन पहले इनकी सर्जरी हुई है और ये अब 5 दिन के बाद मेरे शो में लाइव मौजूद हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं। तो पता नहीं ये जो इस मुल्क की अशराफिया है ताकतवर, वो छोटी छोटी बीमारियों को इतनी बड़ी बीमारी कैसे जाहिर करते हैं कि जिससे पूरा मुल्क जाम हो जाता है। ब्रेक के बाद
بریک کے بعد خوش آمدید. رؤف صاحب سے بات کرتے ہیں, لیکن رؤف صاحب سے پہلے وکیل صاحب, اتنے سینئر لائر ہیں آپ, سپریم کورٹ کے اور نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں آپ, اور آپ نے ایک سرجری ابھی 5 روز پہلے کروائی, تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ باہر سے جا کے کروائیں. تو آپ نے اسلام آباد کے پاکستان کے سرکاری ناقص جو نظام صحت ہے اس پہ کیوں اعتماد کیا ہے؟ دیکھیے امیر عباس, میرا پرپس تھا کہ میں نے اپنی ٹریٹمنٹ کرانی ہے اور کوئی پرپس نہیں تھا. اگر میرے اور پرپسز ہوتے تو باہر جا کے میں بھی ازائلم کا سوچ سکتا تھا. ہاں, نمبر 2 یہ کہ بینگ اے مسلمان مجھے پتا ہے کہ شفا جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. اینڈ بینگ اے مسلم میرا یہ عقیدہ ہے کہ موت آپ کو اسلام آباد میں بھی آ سکتی ہے, لندن میں بھی آ سکتی ہے, آپ کو US میں بھی آ سکتی ہے. نو میٹر آپ جتنی مرضی ایئر ایمبولینسز منگا لیں, جہاں آپ کا دن لکھا ہوا ہے وہیں آئے گی. اب جیسے کہ میاں صاحب کی اللہ مغفرت کرے وائف تھیں, وہ لندن کے ہی ہاسپٹل میں تھیں, اور ہاں پوری کوشش کی گئی لیکن ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکے, اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ اپنی فیملی سے بھی دور تھیں, سب کچھ تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جو اس ملک میں اب ایشو چل رہا ہے نا, وہ ایشو یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو ایک خوبصورت بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ملک سے پیار ہے, اور ہمارے ہاں جن لوگوں کو سٹیٹس کو سے پیار ہے نا, اب ان کی جنگ ہونی ہے کہ ملک سے پیار کرنا ہے یا سٹیٹس کو, کہ وہ پولیٹیشنز, وہ لوگ کہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو ہمیں ہی فائدہ دے گا اور کسی کو ملک کو فائدہ دے نہ دے. تو اب آپ نے ملک کا فائدہ ایک طرف دیکھنا ہے, ایک طرف آپ نے انہی لیڈرز کا, ہم حیران ہوئے, وہ دھرنا ہم دیکھتے تھے, وہ شکلیں ہم چہرے دیکھتے تھے کہ جو کہ کہتے تھے کہ جناب پتہ نہیں اس کو KPK میں آپ ایک ڈورنٹ لائن کو نہیں مانتے, مولانا فضل الرحمان جو اتنی اس کی فاٹا کی اپوزیشن کرتے رہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مرج نہ کریں, آپ اس کو قومی دھارے میں نہ لائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب اس ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں انہیں بڑے سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ لوگ بے شک پولیٹیکل سسٹم سے یا پارٹی سے اگر تنگ آتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ان سے بھی تنگ ہونا شروع کہ کہیں یہ چیز جو ایک 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے, کیا وہی تو نہیں ہمارے ملک میں پینیٹریٹ کرتی جا رہی, انجیکٹ کی جا رہی, کہ الٹیمیٹلی, کیونکہ آپ نے باقی مسلم کنٹریز کا حال دیکھ لیا کہ جس میں آپ کے سامنے سیریا ہے, عراق ہے, ایجپٹ ہے, ٹیونس ہے, بٹ دا اونلی ڈفرنس ود پاکستان از کہ یہاں ماشاءاللہ آپ کی ملک کی ایک بہت مضبوط فوج ہے, ایک آرمی ہے, ایک ڈسپلنڈ وہ ادارہ ہے, اور ان چیزوں کو بڑے کروشلی اور بڑے پولیٹیکلی انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس قوم نے اگر سروائیو کرنا ہے تو ہم نے خالی ٹینکوں توپوں سے نہیں جنگ لڑنی, اس جنگ کا بھی ہم نے تدارک کرنا ہے. رشیا آپ سے زیادہ سٹرونگ تھا, آپ سے زیادہ ایٹم بم تھے, آپ سے زیادہ میزائلز تھے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس کی انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے وہ کلیپس کر گیا. تو انٹرنل پالیسیز پہ تمام اداروں کو اب سر جوڑ کے, جیسے انہوں نے کہا, کہ بیٹھنا پڑے گا اور پونڈرنگ کرنی پڑے گی. پبلک مسٹرسٹ ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیوں بڑھ رہا ہے. بالکل. رؤف حسن صاحب, ڈیوڈ روز نے ٹویٹ کی ہے آج, جس نے 2 آرٹیکل لکھے ڈیلی میل UK میں, اور یہ ذرا دکھائیں جو ٹویٹ جس میں اس نے کہا کہ شہباز شریف, مجھے پتہ چلا ہے کہ شہباز شریف آج لنڈن پہنچ رہے ہیں, بٹ ٹو ایشو اے لا سوٹ ہی کین ناٹ جسٹ شو اپ ان کورٹ, یعنی میرے خلاف وہ عدالت میں نہیں آ سکے لا سوٹ کے لیے. پھر انہوں نے جو سٹوری دی تھی کافی عرصہ پہلے, پینٹ ہاؤس پائرٹس یعنی پینٹ ہاؤس قزاق, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ the 12-month statute of limitations on that expired several months ago, یعنی کئی مہینے پہلے وہ جو 12 ماہ کے اندر اس کو سو کر سکتے تھے وہ اسٹوری پہ, شاید وہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے. تو اب بہتر نہیں کہ شہباز شریف وہاں گئے ہوئے ہیں تو ڈیوڈ روز کا تو کم از کم حساب کر کے آئیں. جیسا کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک آپ کے پچھلے پروگرام میں اچھی طرح یاد ہے, میں نے آپ سے کہا تھا, بلکہ یہاں بیٹھ کے بات کی تھی, کہ یہ بہت بڑے چور, بہت بڑے ڈاکو, بہت بڑے جھوٹے یہ لوگ ہیں, یہ بد کردار لوگ ہیں, یہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ اسی ڈیوڈ روز کے بارے میں نہیں چاہیے, ادروائز بھی ان کو میں بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے میں نے, یہ بالکل ان کا کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے ان کا. میں انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں.
کتنی بڑے انہوں نے یہ شو ڈالا تھا جی کہ ہم اس کو سو کر رہے ہیں. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ کرنا چاہتے تھے, اس لیے نہیں کیا کہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, اور وہ پولیٹیکلی آپ اس کا کیپٹل گین کر کے آپ چلے. لیکن جو ایشو ایک عامر نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ریز کیا ہے نا, پرابلم یہ بنا ہوا ہے کہ جہاں ہماری اشرافیہ کے بارے میں تو ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم لوگ اپنے جو ایلیٹسٹ ہمارے جو طبقے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو ہیں جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ہر دفعہ صرف چوروں اور ڈاکوؤں کو ہی کیوں منتخب کرتے ہیں؟ وہ کیا وہ چیز ہے؟ تو یہ جو ریکٹ ہے نا, یہ ریکٹ ہے, یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے کہ یہ ان کی جو رپورٹس بنی ہیں وہ بھی اسی ریکٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ ان کو ریویو کریں. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وہ رپورٹس بنائی ہیں وہ بھی اس سارے ریکٹ میں شامل تھے. ان کو بھی کہا گیا جو وہ انہوں نے کیا ہے, اس کے بدلے انہوں نے اپنی قیمت وصول کی ہوئی. میں بغیر کسی ڈاؤٹ کے یہ بات کر رہا ہوں. میں نے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہوا, میں نے ان کا جو جس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہوا. میں اگر آپ کہیں کہ کسی وقت پروگرام کے اوپر اگر آپ پیمرا سے اجازت لے لیں تو میں بیٹھ کے وہ ساری باتیں بیان کر دوں گا کہ میں نے کیا کیا اپنی آنکھوں سے, گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو یہ جو سارا ایشو ہے نا بھائی, وہ کردار کا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اگر انوسنٹ ہے شہباز شریف تو ڈیوڈ روز کو نہیں جائیں گے. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, ابھی نہیں جائیں گے, کیونکہ جو کچھ اس نے ڈیوڈ روز نے لکھا ہے وہ ابھی اتنا سا سچ ہے, ابھی اور بہت سچ ہے جو کہ نکلنا ابھی باقی ہے. وہ تو اس نے ہمت کر دی, اس نے لکھ دیا. اور بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے. نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کیا لکھا گیا, کیا انہوں نے کسی کو سو کیا؟ ان کی ذاتی کردار کے بارے میں لکھا گیا, کیا انہوں نے سو کیا؟ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو سٹیپ کیا ہے وہ لکھا گیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ملک کیا ہے جہاں کے اس شخص کو باہر نکالنے کے لیے عدالت ہفتے کو آپریٹ کرتی ہے, اور ماڈل ٹاؤن کے قتل جہاں 14 لوگ جو تھے وہ کولڈ بلڈڈلی مارے گئے, 5 سال سے زیادہ ہو گیا, ابھی تاریخ نہیں دے سکتی یہ عدالت. جو باقی اور جو فیصلے آئے ہوئے ہیں جہاں, کیا ان کے بارے میں تاریخ نہیں دے سکتی ہے؟ ابھی جو نیب جو سارے جنہوں نے یہاں عامر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے بھی پوچھئے اس کے بارے میں, نیب نے جو سارا یہ اپنا جال بچھایا ہوا ہے, کیوں ان مقدمات کو وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا رہی؟ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں منطقی انجام تک نہیں پہنچا رہی؟ عدالتیں کوآپریٹ کر رہی ہیں کہ نہیں؟ کیا جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہے ہوں گے. میں آپ کو ٹوٹل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو سیبوٹاج ہے وہ اندر سے ہو رہا ہے, اسی لیے یہ مقدمات آگے نہیں بڑھ رہے. اور میں آپ دیکھ لیجئے کہ عنقریب یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ کریش ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اتنا بڑا عذاب کھڑا ہوگا اس ملک کے لیے جب یہ مقدمات کریش کریں گے. یہ حکومت کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. یہ نیب کہیں منہ دکھانے کے قابل, نیب نے کیا کرنا ہے, نیب تو کھڑی بیٹھ جائے گی جا کے, نیب کے چیئرمین ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے. حکومت اپنا چہرہ دکھانے کے قابل کہیں نہیں رہے گی. تو وہ کیوں نہیں اس کو آج کیوں نہیں بیٹھ کے یہ کوشش کرتے کہ یہ جو چیزیں, جو بندوں کو پکڑنا جو ہے وہ تو مقصود نہیں ہوتا, بندوں کو پروسیکیوٹ کر کے بندوں کو کنوکٹ کرنا مقصود ہوتا. مجھے بتایا نیب نے کتنے لوگوں کو کنوکٹ کیے, اور وہ جو ایک بندے نے کنوکٹ کیا تھا وہ ارشد ملک کے کیا ہے, اس کے بارے میں بھی جو گن نکلا ہے سب کے سامنے آ گیا ہے, وہ بھی جا کے اپنی ضمیر بیچ رہا تھا وہ شریفوں کے آگے بیٹھ کے. یہ لوگ آپ دیکھیے عدالتوں کو اٹیک کرنے والے یہ لوگ ہیں, تمام کا تمام ان کا خاندان سوائے 2 لوگوں کے اس وقت ایبسکانڈرز ہیں, وہ لنڈن میں بیٹھے, وہ جہاں یہ بھی گئے ہیں. شہباز شریف صاحب انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں اپنے بھائی کی, بھئی اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بلاتے, سلمان شہباز کو کیوں نہیں بلاتے, اپنے داماد کو کیوں نہیں بلاتے. نواز شریف صاحب انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں, وہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بلاتے وہاں سے. مطلب آپ وہ سب پورے کا پورا یہ جو مجرم ٹبر ہے وہاں بیٹھا ہوا لنڈن میں, اور وہیں جا کے یہ ان کو ساتھ آپ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی فرینکلی, one is at a loss for words to try to explain it کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. اس ملک کے جو ادارے ہیں کیا وہ اس کو کیوں یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں. اور میں بھی ڈائریکٹلی آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے بھی ایک اپیل کرنی چاہیے, آئی ایم شیور کہ عامر صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, کہ یہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, الٹیمیٹ رسپانسبلٹی آپ کی ہے. سو موٹو نام کی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ماتحت عدالتیں اگر آپ کی گائیڈ لائنز کو, سپریم کورٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو وائلیٹ کریں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں.
हुकूमत नोटिस लेती है या नहीं, हुकूमत मूव करती है कि नहीं, मुझे नहीं पता हुकूमत के लोअर कोर्ट पे तो हायर कोर्ट की बात है, आपको ऊपर ये बनता है, आपके ऊपर लाजिम है, आपकी ये प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी है, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है कि आप इस चीज़ का नोटिस दें और इंक्वायरी की जाए पूरी कि क्या वो हरकत थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इस तरीके से फैसला सादर किया गया। आपने चेयरमैन नैब की बात की, तो चेयरमैन नैब ने 2 अहम केसेस हैं। एक का है एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत का केस है, इसके बारे में बार बार जो सवाल होता है उस सवाल का जवाब चेयरमैन नैब ने आज दिया है, ये ज़रा सुनाएं। 2 केसेस का हवाला तवातर से दे रहे हैं कि जी नैब ने BRT के लिए क्या किया, तो उसमें सिर्फ उनसे मुद्दबाना गुजारिश है। BRT की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ग्रांट किया हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टे विकेट हो ताकि नैब इसमें आगे अपने कदम बढ़ा सके। दूसरा केस जिससे तवातर का जिक्र किया जाता है कि जी MCB के बारे में आपने क्या किया, MCB के बारे में हम स्टेप क्यों नहीं उठा सके। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जी आखिर नैब ने क्यों स्टेप नहीं उठाया। इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया हुआ है और उस स्टे की मौजूदगी में हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। राइट ब्रिगेडियर साहब, BRT का केस 5 सितंबर 2018 को, आज से 14 माह पहले, सुप्रीम कोर्ट पॉजेस करप्शन प्रोब इनटू पेशावर BRT। 14 माह से ये केस स्टे पर चल रहा है। ये स्टे कैसे खत्म होना है, किसने खत्म करवाना है, ये या हुकूमत जवाब दे या नैब जवाब दे या अदालत इसके बारे में कुछ बताए, लेकिन कोई तो हल निकलना चाहिए था। इसी तरह से जो MCB के केस की उन्होंने बताया, अक्टूबर 2015 से स्टे पे है सर। अक्टूबर 2015 से 4 साल हो गए इस केस को, और लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। 4 साल से अगर स्टे खत्म नहीं हो पा रहा तो किससे सवाल करें? हम तो ये सवाल करेंगे ना कि जिसने इस मुल्क को लूटा है उससे पैसा रिकवर किया जाए, उसके पेट से वो पैसा निकाला जाए, उसकी जेब से, उसके खजानों से वो पैसा निकाला जाए। अब अगर वो नहीं निकल पा रहा तो फिर ये जो रियासत के चलाने वाले हैं ये जिम्मेदार है ना कहीं ना कहीं। ये तो ना बताएं हमें, अवाम को ये तो बेवकूफ ना बनाए 4 साल के बाद के फलां ने स्टे दिया हुआ है और स्टे खारिज क्यों नहीं हो रहा, तो फिर उसके बारे में बताया जाए। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि बताएगा कौन। अगर कल जैसे अब कहा जा रहा है कि सैटरडे को केस सुना गया, तो इससे पहले जब हमजा की ज़मानत हुई थी, जब वो दिन क्या था याद है आपको? वो कहाँ से फैसला दिया गया था? अगर उस वक्त उस चीज़ का नोटिस दिया जाता तो शायद पूछने वाले जो है वही ना पूछने को तैयार हों। अब स्टे के बारे में भी बहुत सारी दफ़ा बातें हुई कि जी और उसके ऊपर अपना कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी कोर्ट्स ने ये भी कहा, उन्होंने पॉलिसी भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की कि ये मुख्तलिफ केसेस में किस तरह स्टे और कितने दिन में स्टे जो है वो खारिज किया जाएगा। अभी तो मॉडल कोर्ट्स भी बन गई हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिम्मेदारी तो अदालतों की है, लेकिन उसको कंटेस्ट करना नैब की जिम्मेदारी है। अगर ये 4 साल से स्टे पे चल रहा है तो नैब इसको परसू करे, न जाके बार बार प्रे करे कोर्ट से कि जी ये एविडेंस नए आए हैं, इसके हिसाब से आप स्टे खारिज करें। लेकिन अगर वो इस चीज़ को जहन में रख के बैठ जाएं कि जी स्टे है और उसके ऊपर आप उस केस को परसू न करें, तो जिसने स्टे लिया वो तो जाके नहीं परसू करेगा ना। अब ये तमाम मैं आपसे जो अर्ज़ कर रहा था कि यही तो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो लोग होते हैं, जो अपना एलीट्स होते हैं या पावर ऑफ पोजीशंस में होते हैं, अपना उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। आज भी अगर वो गए हैं, मतलब दुख की बात है कि अगर एक शख्स बाहर जा रहा है तो वहाँ पे हमारे लोग खड़े होके जो मतलब है बाकी उनके साथी हमारी जो तालियां बजा रहे थे, तो उससे तो लगता था कि दिस सोसाइटी इज़ टोटली डेड। यहाँ पे कोई हिस्स नहीं रह गई है। बेहिस्सी का एहसास इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको सही और गलत की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। फूलों की पत्तियां निछावर करके, या बहुत जगह पे ऐसे है जहाँ लोगों की पेशानी के बोसे लेके कहा जा रहा है कि जी क्या समा लगाया भाई आपने। तो जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो आप बताएं, जो जिन लोगों ने पूछना है, जिन लोगों ने उस पर अमल करना है, वही उसको दबा के बैठ जाएं, तो अब बाहर से अमेरिका से तो कोई आएगा नहीं केस लड़ने के लिए। अटॉर्नी यहीं पे लोग हैं, इन्होंने केस लड़ना है, उन्होंने इसको लेके आगे चलना है। लेकिन बात यह है कि जो एक क्विक होता है ना, वो अगर आपके पास कोई केस गया है किसी करप्शन का, अगर वो डिले होता रहे, उसके ऊपर डेट्स पड़ती रहें,
اس کے اوپر جوڈیشل ریمانڈ دیتے جائیں اور وہ ڈیسائیڈ ہی نہ ہو. اور کتنے سارے کیسز ہیں یا ان کو نہ, یعنی اس وقت پوری ہماری جو ہے نا ہم لوگ ایک ہجان میں مبتلا ہیں. ایک دن ایک کا سعد رفیق کا کیس لگا ہوتا ہے, ایک دن زرداری صاحب کا کیس لگا ہوتا ہے, ایک دن کوئی اور یہ پچھلے سال سے یہی جو اپنا سیکوینس ہے چلتا نظر آ رہا ہے. کہیں کوئی ریکوری, پیسے کی ریکوری, یہ واقعی یہ مطلب ہے وہ ڈگڈگی بجائی جا رہے ہیں اور لوگ ناچی جا رہے ہیں. اب اس میں کیا کہیں آپ, ریکوری کتنی ہے؟ اب ذمہ داری تو یہ ہے کہ کوئی چیز جو سامنے آ گئی, اور بہت ساری چیزیں اگر عامر آپ پڑھیں نا تو ایسی ہیں جو وہ کہتے ہیں دیز آر دی رائٹنگز آن وال, کہ جی ایک بندے نے جو کی کرپشن کی وہ زمین وہ لکھی ہوئی ہے, وہ سب کو نظر آ رہی ہے, وہ اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے. وہ ہر ایک شخص اس پہ کنونس ہے. اگر کوئی کنونس نہیں ہے تو وہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے غالباً کنونس نہیں ہے اور چیز کو رگڑو لے کے چلو تو یہ تو اس سے وی ول ریچ نو اینڈ. آج صورتحال ہے کہ اس وقت لوگوں کو ایک ڈیڈ اینڈ سا دکھائی دے رہا ہے, ایک کلوز ٹنل آگے. بہت شکریہ غضنفر علی صاحب, راجہ عامر عباس صاحب اور رؤوف حسن صاحب. نیب کیس پر کیس کھولتا ہے, نیب لوگوں کو گرفتار کرتا ہے, اور جب کیس کسی انجام تک نہیں پہنچتے, جیسے فواد حسن فواد کا کیس ہو, جیسے آر چیمہ کا کیس ہو, جیسے زرداری صاحب کا کیس, آپ دیکھیں کہ جی آئی ٹی ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں بنی تھی. ثاقب نثار صاحب چلے گئے اور اگلے چیف جسٹس کا بھی عرصہ اگلے ماہ مکمل ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک زرداری صاحب کے کیس کا کوئی انجام نہیں ہو پا رہا. میاں صاحب کا کیس اپریل 2016 میں پیناما سکینڈل آیا تھا, آج تک کیس کسی انجام کو نہیں پہنچ رہا. جب کیسوں میں اس طرح سے ہوگا تو پھر اس کا فائدہ جو کرپٹ اور لوگ ہیں, جو وہ شرافیہ کا ٹولہ ہے, اس کو پہنچے گا, اور وہ اس کو اپنے حق میں ہمدردی کے طور پر استعمال کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.